বাংলা বোঝেন তো সবাই? এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেটা তো সবাই জানে, আমরাও জানি তো। এখন মনে করেন যে আপনারা এসছেন, একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, তাই না? এইভাবে তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না। তো আপনাদের যে সমস্যাগুলো, ঠিক আছে, সেটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। তা আমরা আমাদের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি, হ্যাঁ, আপনারা চলে যান। সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা আপনি বলুন তো কিভাবে সমাধান করবো? আপনাদের হাতে মরতে চাই, কিন্তু বাংলাদেশি পুলিশের মানুষের কাছে মরতে চাই না। একজন বলেন। যতন লামসুকো সিক্রেট লাইব্রেরি চ্যানেল নরক যত সাইতেমান বাংলাদেশ তনে লুকরক তাবু চিনি ইন্ডিয়াও হাবনা নাই তমনি যদি বাংলাদেশ বরক ইন্ডিয়াও সে হাবকা হানকে চিনি এই ত্রিপুরা চিকনসা স্টেট ওকে বাংলাদেশ বরক ফাইকলাক দিবা অবভিয়াসলি ফানি এবা হাবনাই তাবু নরক ওয়ান সুকি তনা বাংলাদেশ তংনাই লুকরকলে তাঙ্গি জানি যা তংতে হায়া করে চিনি ইন্ডিয়াও ফাইনা নাই তং হनै বাট আপনি आंसर चिनि लाइक साले भिडियो जगह जों जत फुल एक्सप्लेन काहकेनो साजक नरक नुगिया खो नायना मुसंखे डेस्क्रिप्शन लिंक रिजाक हाबिबो नायमनो तेबारो जों चिकन से कोन सानाय बांग्लादेश ने जे हिंदू तने लुकरो बरनि बांग्लादेश आगिनि सिमी एकदम सातो जे साकनाया खाजक फायो आ बगे बर इंडिया फाय काहके तने वान सुमा बाय बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस खलाय इंडिया वो आगिनि सिमी फायमाने नुकजाना तंगो खनायबो तंगो आबुनि रिलेटेड चिनि त्रिपुरानि मेन कक साना ओके फारि ताबुचिने मेन टपिको लाइथांसे 1941 बिसिओ ट्राइबल एबा डिप्रेशन पपुलेशन 50.09% दंगो आजरा नॉन ट्राइबल रोनी एबा वानसरोनी पपुलेशन दंगो 49.91%। नर हेनगे आरोनो नुकिमान केना 1941 बिसिओ नॉन ट्राइबल रोनी सा ट्राइबल से गोबांकुक बरक दमनि माने इंका वानसरोनी जे डिप्रेशन से गोबांकुक बरक दंगो 1941 बिसिओ आबहातिया नॉन ट्राइबल हिनकाय वानसरंग नो हिंजागो और ट्राइबल हिनकाय चिनि तिप्रासनो हिंजागो सिम्बल को जे बुजेरानि बगे सामानि बाट अपनी ओलोनो फादर हासनि बरक तरक तिप्रा हासे फाइमा बाय 1951 बिसिओ हिनकाय चिनि ट्राइबल एबा तिप्रासरनि पपुलेशन कम अंगै 37.23% से अंगै थांसौ माने पुलिया तिप्रासा 50% तमनि ताबु हिनकाय 37% जे पपुलेशन टंसौ लाइथानाय 1951 बिसिओ अपनी ओलोफानो फादर हासेनि बरक चिनि तिप्रा हासे तेबो तरक गोबां फाइमा बाय प्रेजेंट एबा ताबनि जरा ट्राइबल एबा तिप्रासरनि पपुलेशन 30% जे टंसौ एंड नॉन ट्राइबल एबा वानसरनि काय आगिने से तेबो बांगै 70% अंगै थांगा बसवाना मासिसा हेदा चिनि ट्राइबल तिप्रासरनि हिनगे तरक कमिनो तंगो नॉन ट्राइबल वानसरनि हिनगे तरक बांगै फाइमा से नुकजाकसौ साइमाया ताबु जे ट्राइबल रोनी पपुलेशन 30% तमनि बिसिंग जरा सालजा ट्राइबल पपुलेशन बुसुक तला कलाई कलकथानो आबो नरबो वानसुगिनो साइमन जगना जे ताबुनि इंसिडेंट एबा जरानो नुगि साइमामनिता ते बाक्सबो बुखा बिसिंग वानसुगितना बांग्लादेश बरक आगि हाबि मानफनो ताबुते इंडियाव फाइमालिया एबा बाक्सबो खावसं तंखना ताबुबो बिसिंगो बांग्लादेश बरक एबा फातानि बरक फानि तंखौ हनै एन आबुनि कंगनो मानजुने जों सानाय लाइथानि सालनि कासे भिडियो फटे जगह जों नुखा बांग्लादेश तने लुकुरो बुरुं नकनि अंखर लाये बॉर्डर पार खाई इंडिया हाबना नाय तमा जरानो इंडिया नि बीएसएफ रोबाय मानजगे रिखा आव आनिद्रा बाइटलटे मनासे नर कोइनो खनागा बांग्लादेश नि लुकुरो बॉर्डर क्रॉस खाई इंडिया हाबना नाय तमा जरानो बीएसएफ रो मानजगे कासुइ तनि जखा आद्रा बीएसएफ रक्साका इंडिया ता हाबदि नरजुतो जानि जा तंथे हाव किफ्ले थांदि आरोनो काहंगे तंगरादि जों कुजुक साकनि लीडर रोबाय कक सलाय नरनि बागि ताम खलायमान ओलो नायनाय इंडिया नि फोर्स एबा बीएसएफ रक आति सामा जरानो बांग्लादेश तने लोक रक साका सार जना गोली कोके बथरना के बथरि पाजि थैके नर यागनो जों थैनाय हाइपनो बांग्लादेश नि फोर्स बाय छातक जके बर यागले थैमान गलाक तेबो जोंनो इंडियाव हाब्रिति बांग्लादेश नि लोक रक आति के सामनि जों नुखा आपनो करबो बांग्लादेश नि गोबां लोकनो कोना कोनि बखाति इंडिया हाबना ट्राइ खालायनो तंगो आमा हाकेबो जों खोनावै साइमनका ते चिनि त्रिपुरानि पुलिस रबो हर बाय साल अलर्ट तमा बाय बॉर्डर गाना गिनि रेकेरै मरक तंलायमानि नुकजा तंका जाते फाटारि बरक ते केबो हाबै माया अंगनातै डिउटी कराकेनो खाले तंका प्लस बाक्सा आर्मी हिनका सीसीटीवी कैमरा नि बखतिबो बॉर्डर चेक खाले तमनि नुकजाका केबो क्रॉस खाले गाना गिनि केबरा फाय आमा हाके चेक खायतंगा सीसीटीवी कैमरा नि बखक्ति आबुतिर नुकि ब्लेन वान आमासिंसा आमसके हर साल ड्यूटी तमनि ओलफानो से बांग्लादेश नि बाक्सा बरक त्रिपुरा हासे फाय रमजामानिबो नुकजाक तंका माने रमजाने रमजागो हाबनै हाबो
खारनाय खारलायो आमा हाजों दंसु सो आनि द्रा बातलते मोनासन नरले आबनति ताबुकताम सानामसं पुलिस रक हर बाय साल डिउटी रिमा ओलफानो फात्र हासिनि बरक इंडिया व हाबुइते मानो नों बाहाय वानसु कमेन्ट केसारि ते वीडियो न चाचा तंगे शेयर केजि चतो लोकनो काम हमें नुकि साइमन टंग और नाइनाइटी बांग्लादेश इन लोकरो बाहाके इंडिया व बॉर्डर क्रॉस क्लाय हाबना नाइ टंका ते बेसे प्रपय बाहाके कक बांगि वालाय टंका आमो किसासा नाइनाइटी আমি যেটা বলতেছি আপনারা শুনেন বাংলা বোঝেন তো সবাই এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেটা তো সবাই জানে আমরাও জানি তো এখন মনে করেন যে আপনারা এসছেন একটা আলোচনার ব্যাপার আছে তাই না এইভাবে তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না তো আপনাদের যে সমস্যাগুলো ঠিক আছে সেটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে তা আমরা আমাদের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি হ্যাঁ আপনারা চলে যান সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না পারে কি তাহলে আমরা জানি ব্যাপারটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা বুঝতেছি স্যাররাও বুঝতেছে আচ্ছা শুনুন যেটা হচ্ছে আমাদের স্যারদের সঙ্গে আপনাদের যে স্যার আছে তাদের আলোচনা হয়েছে স্যার আমি এখন বললেন আর কি ঠিক আছে আর আপনাদের যে সমস্যা ওনারা শুনবেন এবং ওরা ওখান থেকে যে মেসেজটা দিয়েছে মানে খবরটা দিয়েছে সেটা আপনাদের যেতে বললো এবং আপনাদের যে আছেন যে দায়িত্ববান লোক আছেন ব্যক্তি আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন একজন কথা বলবেন আছে না আলোচনা সিস্টেম আছে এবং তার মাধ্যমে তো আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে আমাদের স্যার এখান থেকে আলোচনা করেছে মানে সমস্যার সমাধান করা যায় না সেটা আলোচনার মাধ্যমে হবে এবং যেহেতু আমাদের স্যাররা আপনাদের স্যারের সঙ্গে কথা বলেছে এবং আপনারা দেখলেন স্যার এসে কথা বললেন ঠিক আছে সুতরাং আজকে তো যান গিয়ে দেখুন না আপনি বলুন তো কি করা যাবে আমরা নিরাপদ চাই আচ্ছা কাকু আপনি বিএসএফ আপনি বলুন তো কিভাবে সমাধান করবো আপনাদের হাতে মরতে চাই কিন্তু বাংলাদেশি পুলিশের মানুষের কাছে মরতে চাই না একজন বলেন একজন ফায়ার করেন আমি